सद्याक लोक फाटल्यान दिसतात तुज्या वोटिंगाक कशें आसा सिच्युएशन बरें हा आमगेले सगळे पार्टिसिपेटेड 5 आहाय ते आनी आमगेले वर्कर्स आहाय ते सो सगळे थ्रू आउट आमगेले फ्रॉम मोबोर सगळे आपापणाय काम करताय लोकांक घरान भायर काडपाचें सो आंत जातलें वोटींग आंत देनपार म्हळ्यार कळटलें वोटींग कितू जाता तें सो आंत वोटींग जालां सगळ्यान पयलीं लोक मिसा गेल्लो मिसासूनय लोक वोटींग केलां सो तेज फाटल्यानूय आतां दुसरे मीस काबार जायन दुसऱ्या मिसाचो काबार जायन लोक येयलो आहा तो आनी भुरग्यांक गेले दोतोनी हाडली भुरग्यांक पेरंट्सांक मातशें तेंक भुरग्यांक घरा व्हरपा जाय तेज फाटल्यान मागीर वोटींग जातलें कितू एक्सपेक्टेशन आहा तुका वोटींग कितले पर्सेंटेज जाता एक्सपेक्टेशन म्हाका दिसता आमगे बाणाल्या तरी आम सगळे लागले हेजे भाशेन आनी ओवरऑल थिंग देखून वोटींग 100% जावपाकूच जाय मेजॉरिटी वोटींग जातलें आनी ज्या भाशेन तें फाटल्या 1 विकान तुवें तुज्या सपोर्टरान काम केलां तशें वारें कशें दिसता तुका वारें आमगे आहा तशें आहा तें वाऱ्यांनी हालपा न्हू सो वारो हो आहा तेसोच आहा सो लोकांन ऑलरेडी डिसिजन घेयलां आनी पीपल वील प्रूव इट टुमोरो थोड्यांनी तर मेसेजी देखून तुज्या अगेन्स्ट धाडपाक चिंतल्यो केल्यो आनी ते प्रोपोगंडा रॉंग प्रोपोगंडा सो तेजेर कितें आहा सो कोण म्हणजे रॉंग प्रोपोगंडा गायले मेसेज गायल्यो तांकां ऑलरेडी फीडबॅक मेळ्ळा तेंगेलो सो तेंचेर परतो वार जावन कोण लोकांनी हें केलां कोण कितें कोताले मुजेर कोण कितें उलयलें तें तांकां पोतून मेळ्ळा तांकां म्हाका तेजे वयर सांगपा आनी कांय गरज अजुनूय वोट मारपाक उरल्या तेंकां कितें म्हणणें आहा तुमचें तुजें एडवायस रिक्वेस्ट आहा हांव लोकांक सांगता भायर सरोन हें काम जें 1.5 वर्साचें टर्म उरला हो मात दिन तुम चोयाय मुखायलेक लागून हांव सांगना मुखार तुमी कितें चिंताय दुसऱ्या मनशा लागून मुगेलें प्रॉब्लेम ना म्हळ्यार हे 1.5 वर्सां लागून म्हाका तुमी तुमगे आदार हो वोट मानकोन म्हाका तुमी जिल्ला पंचायती हेका निवडून मानकोन तुमगेलीं काम करपा लागून हांव फकत लोकां कडेन हीच मागता सो भायर सावन तुमी वोटींग करे कित्याक आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी लागून हें फकत आमी चिंतपा जाय 3.5 वर्सां आमगे कांय काम जालें ना म्हण सगळे म्हणटाय सो 1.5 वर्स उरलें आमी सगळे हात घालून सगळे आमगे पंचायत मेंबर विथ आमगे सोशल वर्कर ZP मेंबर आमी सगळे मेळोन करून काम करया हें फकत आमी काम करतलें आमगे डेव्हलपमेंट आनी आमगे फुडले पिळगे लागून इतलें हांव सांगून सगळ्यांक ते बरें करता सद्याक बेनावली पंचायतीच्या फुडल्यान आसा आमी बेनावली पंचायती फुडल्यान वोटींग चालू आसा आनी पळोवंक शकता तुमी वोटरांची लायन जी आसा पळय ती आनी वोटींग तर ऑलमोस्ट आतां मिस जावन लोक वोटिंगाक भायर सरलेलो आसा आनी पळय वोटींग चलता